Guys, magandang umaga po guys. Dito na naman po tayo sa ating relevant marker guys, no? Bensay mga buddies. Dito na po tayo guys sa ating operasyon guys. Bali pagkatapos po nung timber natin guys, kulang po kasi ng 5 inches para 52 feet eh. Ngayon nakababa na po tayo kasi tapos na. Ayan po. Ngayon may nakuha po tayong relevant marker guys na napakaganda. Ayan po ang ating balde guys, maakyat. Guys, no? Yan. Yan guys. Tapos yan. Pababa na naman. So sa 52 feet guys, saktong 52 feet kasi nakadown po tayo ng mga 5. Ang tinamaan po natin guys, itong napakagandang marker guys, no? Hindi lang po natin alam guys kung anong ibig sabihin nito guys. Ito guys, hindi to siya putol. Yan, hindi po yan siya naputol. Yan po talaga yung pormada niya kasi nilinis po natin eh. Ano po yung naglinis ka? Ano, may dugtong pa to wala? Wala na. Oh, talagang ito lang po guys, no? Sa liring na to guys, ito lang po yung nakuha kasi puro camouflage po yung lupa dito guys eh. Yung the past na video natin guys. Tapos ito guys, and guys oh, ito yung camouflage na lupa natin na nakuha. Pagkatapos ito guys, yan, parang crayons. Pagkatapos ito yung tinamaan natin sa saktong 52 feet, parang muhon. Ayan, may dot, malalim. Tapos ayan, may itchi. Ayan guys, klaro po guys oh. Klaro guys, no, na talagang ayan guys, tinabas po talaga siya. Oh, inukit siya guys, no. Sorry lang po natin alam kung ano tong ibig sabihin, pero ayan, parang number 1 po talaga siya guys, no. Tapos ayan guys, talagang pinang-ukit po siya. Ayan po yung formada niya guys, no. So ayan guys, malalim po ito, dot. Tapos yan guys, tapos may heart pa nito mamaya guys. Sukatin mo nga bro. Ang ayan guys, ang taas niya ay ayan guys, size yung taas niya guys. Tapos yung ano niya, yung bilog, kasi bilog to eh guys, bilog eh, tris po siya guys, no. Bilog po siya guys pag ganyanin mo, pero pag patayo mo ganyan, para po siyang muhon. Tapos ito yung mga pointer guys. Ayan guys. Tapos may ano, may itchi din, may hiwa din. Tapos ito guys, para ding siyang number 1, no, na puto lang. Ayan guys. O ano to, anong klaseng sign to? Siminto to guys ha. Ano yung chemicals natin bro? Ito guys, puti na bato. Yan guys, puti na pag ganunin mo para siyang sombrero guys oh. Para sa sombrero guys, ayan may ano diyan siya oh. So ayan guys, bulang-bula po siya guys, no. Siminto po siya. So pointer po siya guys, no. Pointer. Tapos ito guys, ito yung nakaraan guys eh. Tapos na natin yung binidyo guys. Tapos ito yung pinakamaganda guys na ating nakuha guys, no? Nag-iisang ayan guys. Ayan guys, no. Ayan, may ukit pa rin po guys. Tapos ayan, parang pako yan, no. Parang pako yan siya guys. Ayan guys. Tapos ayan guys. Ikaw rin, kaklaro na, pero unya sa video. So, kulay dilaw po siya guys. Nag-iisang kulay dilaw sa dami niyan po guys. So, mga boulders. So, ito po yung nag-iisang dilaw na yan. May ukit na itchi at yan. Parang may ano, ulo yan ng lansang guys eh. Just that kasi malalim din yan guys. So.
Parang ulo ng lansang. Upako. No? So napakaganda po guys. Ganyan po yung bird's eye view niya. Heart po siya guys. So makikita po natin guys. Ayan guys. Oh. Sinapsap guys. Hindi po kami nagsapsap niyan guys ha. Dati na yan. So ayan guys. Heart na heart. So ayan guys. Dilaw na dilaw guys no. So guys, tanong na lang po natin sa ating magaling na mentor no. Ano po ibig sabihin nito? Siya naman din po ang nag-remap nito guys. Sir Chris Sniper, maraming salamat po sa kanya guys at kay Lord. Dahil ito po guys, ginabayan tayo. At pag-abot na lang po talaga ng ating hinahanap guys. Guys, thank you. Hello guys, magandang hapon po guys no. Ito na naman po yung retrieve natin ngayon guys. Mga uling po siya guys. Nasa loob ng simento. Yan guys oh. Simento po yan guys sa loob. Tapos yung saliring natin guys. Ayan guys, itim. Alam mo yung carbon guys o uling ay dinurog. Ito po yung liring natin ngayon guys no. 2 feet, magti 3 feet na po yung lalim. Ayan guys oh. Makaklaro mong uling guys kasi yung itim ayan uling. Tapos may hindi na uling ayan. Tapos relevant marker maya guys. Yung mga tabla. Aray ko guys, kasakit sa ko. Pangyuran. Ito guys, nakita mo yung layering transition natin guys. Ayan pa guys oh. Yun yung mga uling guys. O carbon na sa loob ng simento no. Ito guys, makikita mo guys. Ayan guys, itim. No? Pero yan kita mo yung ating daan luma. Ayan guys. Ito guys, yung painsa na hinalo dito yung mga pinupinong guys. Uling o dinurog na uling guys no. Halos malapit na itong mag 1 yard guys. Ito guys, pansinin mo guys yung mga lupa nasa baba, yung puti guys yan yung luma, itong itim ito ngayon yung ating na-retrieve guys. Napuno po siya ng guys, may carbon painsa na halong uling guys. Pinong-pino na guys, hindi natin masyadong guys. Pero mayroon doon guys na uling makaklaro pa po natin guys. Ito guys, ayan guys, uling team guys. Ayan guys, uling na ayan guys, durog natin guys. Ayan guys oh. Ayan guys. So yung nandoon guys, masyadong durog na uling guys no. So yan po guys. Ayan guys, kita po nyo guys. Ayan guys no. Sumusulat po siya guys. Ayan guys. So uling po siya na hilaw ito guys. Ayan guys, kita nyo. Tapos itong mga tabla na to guys, ayan, halos ang dangkal guys. Ayan. Tapos yung iba nito guys, durog na. Ayan guys oh. Mga durog na po siya sa liring na to guys. Tapos yan, dahon pa rin po no. So yun yung kanina. Tapos sana natin tong na video biniyak natin eh. Ayan yung ulo ng pako. Biyak natin. Mga natin pero hindi pala. Para lang siyang gemstone kasi umiilaw eh. As ito guys. Ito yung mga ayan, mga batong bilog, simintong bilog. Ayan. Napakaganda guys no. Ayan guys. Siminto po siya guys kasi buong bula. Ito guys, biniyak natin. Ayan, sales po yung laman at saka yan mga kahoy. Tapos yung loob ayan, kulay green. Siminto na to guys no. Sa
po guys, ayan. Sa kita natin yung uling. Yan, uling po yan guys. Yan, sa siminto no. Hinalo po sa siminto. So, ito na naman po guys. Oh. Parang muhundiin po siya guys. Guys, kita mo ano kalaki guys. Tapos yun guys. Kahoy guys oh. Nasa loob ng siminto. So, binasag po natin guys. So ito pang isa guys oh. Yan guys, napakagandang tingnan, parang hugis ng grenade. Tapos ayan guys, may sabihin niyan guys, parang triangle inukit guys no. Wala tayong shape dito makuha guys, nandito lang guys oh. Guys, klaro guys no. Tapos yan. Tapos yan yung formada niya guys, wala masyadong, hindi natin makuha yung hugis niya. Tapos yan, nabiyak po siya. Yan. So, yan po guys, no? Mag-u-up na tayo guys. Si Las 4 na mahigit eh. Bansay mga badis! Bansay! So guys, thank you so much guys. Yan. Yung habwa natin ngayon, carbon. Klaro po guys, no? Yung layering natin guys, yan. Yung dinurog na uling. Guys, thank you.